Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. A pedir al Señor la compañía de su Santo Espíritu. We're just going to pray and we are going to ask you the presence of God to be this morning with us. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta nueva mañana en tu día santo, Padre. Dear Heavenly Father, we are thankful again for this morning that you has given us to us. Amen. Tenemos la dicha, Señor, de estar en tu casa de oración, Señor, adorándote. We have the privilege to be in your house of worship. Te imploramos, oh Padre Santo, el perdón, Señor, de nuestros pecados, para que el día de hoy, Señor, tú nos puedas revestir, Señor, de tu palabra y de tu verdad. We beg you and we ask you that you please can forgive us so we can dress up with your holy word in your presence. Nos presentamos, oh mi Dios, sin ningún mérito, simplemente porque a ti te ha placido, Señor, utilizar lo imperfecto de este mundo, Señor, por eso estamos aquí. We present to you, Lord, without merit, but we are here because it's your decision for us to be here and to speak your word. Gracias te damos y te pedimos, oh Padre, siempre un lugar para tu adoración. We give you thank you. We ask you that we always have a place for your worship. Sé con nosotros en todo lo que vamos a hablar, Be with us in everything that we will talk today, porque queremos que sea tu voz, oh mi Dios. because we want to hear your voice only. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. We Amén. give you thank you in the name of Jesus. Amen. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos un tema muy, pero muy interesante, muy actual acerca del tiempo que estamos viviendo. Well, this morning we have a very good topic that is our like a current topic of what we're going in our present life. Cuando nosotros viajamos a algún lugar, necesitamos un mapa y necesitamos información de ese lugar. When we travel to some places, we need a map, right, to lead us and guide us to the place that we need to go. Así que en el tiempo que estamos viviendo, también necesitamos un mapa y una guía acerca de lo que debemos hacer. Therefore, the time that we live in right now, we also need a guidance and a map that can lead us to how we're going to live our life. Es por eso que Jesús mismo utilizó dos ejemplos muy importantes para darnos a entender lo que sucedería antes de su venida. That's why Jesus used two examples in the Bible to make us understand what will happen at the end of time. Y mencionó dos situaciones en particular, mencionó los días de Noé y los días de Lot. And he mentioned two important events. He mentioned the days of Noah and the days of Lot. Así que debemos de entender qué fue lo que sucedió en los días de Noé y en los días de Lot para saber cómo van a suceder las cosas el día de hoy. So therefore, we need to understand all the things that happened in the days of Noah so that way we can be prepared for our time, the things that will happen in our time. En ambos casos, en el caso de Noé y de Lot, Dios primero tuvo que escoger un siervo fiel. You know, in both cases, in the case of Noah and Lot, God had to choose a servant. Y dice que Noé fue hallado justo en la tierra. And the word of God said that Noah was found righteousness and faithful. Lo mismo que Lot. The same with Lot. Así que primero Dios escoge su pueblo, su mensajero, y después lleva a cabo una obra de juicio. So the way that God works is first he chooses his servant and his people, and then he give the word to do. Una vez Noé llamado, ahora le dice, ahora tú vas a predicarle al mundo acerca de una destrucción. So once that he picked Noah and called Noah, he told Noah that he's supposed to give the message to the people. Pero primero tuvo que ser escogido Noé. But first of all, he needed to be chosen by God. De la misma forma, hoy en día, mis hermanos, nosotros estamos en el tiempo donde Dios necesita escoger los mensajeros para que den el mensaje para este tiempo. The same way, the time that we live in right now, God needs to choose and find those people so they can give that message to this generation.
Esa es la escena en donde nosotros estamos. And that's the scene when we are present right now. Ahora, queremos investigar acerca de la condición del mundo, de la sociedad en ambos ejemplos. So now we're going to go and we want to understand and study the society back there in Noah time and our days. Queremos leer la primera cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3. We want to read the first site that is found in Testimony and Treasures, volume 3. Dice, mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que le suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antidiluvianos, absortos en sus negocios, en sus deleites mundanos, contemporáneos de Noé. No conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Las advertencias celestiales le fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia una ruina eterna. But who recognized the warnings given by the rapidly passing sight of the time? What impression do they make on mundans? What change can we see in his attitude? Their attitude is no different from the one of the antediluvians. Involved in their business and worldly delights, Noah family or contemporaries didn't know until the flood came and took them all away. Matthew 24:39, heavenly warnings were addressed to them, but they refused to listen. Likewise, today the world, paying no heed to God's warning, is rushing toward eternal ruin. Algo que vamos a notar es que en ambos ejemplos la ciencia tomó el lugar de Dios. Something that we can notice and here is back there the science to the place of God. Y los nombres de los cuales se deriva, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy son entendidos como aberraciones que tienen que ver con la personalidad y con el sexo. And right now, if we can think about the word Sodom and Gomorrah, we can understand that that means like a sinful sins related with sex. Así que Sodoma y Gomorra principalmente tenían un problema acerca de la identidad o género sexual. So those two cities, they have a big problem regarding that sexual identity that people have. Y en los días de Noé vamos a notar que la ciencia ocupa el lugar para dar a conocer que el hombre puede ser mejorado. And during the days of Noah, we can conclude that the science wanted to demonstrate or want to improve or change the man's sex and personality. Y queremos ver que toda esa misma forma de pensar que sucedió hace miles de años es la misma forma que tiene que suceder hoy en día para que se cumpla la profecía, así como en los días de Noé. If we compare the days of Noah with our days, it's happening the same thing. We are encountering the same problems because that's the way that prophecy needs to be fulfilled. Y nos vamos a dar cuenta cuán cerca estamos, mis hermanos, de la venida de Cristo. And we will know how close we are to the coming of the Lord. Queremos leer esta advertencia en Lucas 17, Lucas capítulo 17, los versículos del 26 al 33, de la siguiente forma: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos.
y el que en el campo esté asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. As it was in the days of Noah, so it will also be the days of the Son of Man. They ate, drank, married, and were given in marriage, until the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. Likewise, as it happened in the days of the Lot, they ate, drank, bought, sold, planted, built. But on the day the Lot left Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So it will be on the day of the Son of Man is revealed. On that day, let him who is on the roof and on his good in the house not come down to take them. And whoever is in the field likewise doesn't turn back. Remember Lot's wife? Everyone who tries to save his life will lose it. And everyone who loses it will save it. Nótese qué interesante cómo se hace mención a cosas del diario vivir. Se habla comer, beber, casarse y hacen casamiento. So if you notice, they mentioned to him what happened there was eating, drinking, getting married. Pero vamos a encontrar que la clave está en que no se hace conforme a la voluntad de Dios estas So cosas. if we can read this, the real clue in here is though there's nothing wrong on those things. The wrong thing is that they don't do it according to God's word. Es por eso que el apóstol Pablo en determinado momento dijo, mira, si comen o beben, hacedlo para la gloria de Dios. That's why if you remember, Paul mentioned that whatever you do to the glory of God, whether you eat or drink. Así que vamos a empezar a entender que ellos comían, bebían, se casaban y se daban casamiento, pero no para la gloria de Dios. So we understand that they were eating, drinking, and getting married, but that was not according to God's word or to give the glory to God. ¿Cómo yo puedo comer para la honra y gloria de Dios? So my question is, how can I eat for His glory? Número uno, comiendo lo que Dios me ha mandado a comer. Number one, eating what God has told me to eat. Y número dos, agradeciendo a quien me da el sustento. And number two, giving thank you to that person who provides for me. Así que vamos a empezar a descubrir que lo que ellos comían y bebían no era lo que Dios había mandado. So we conclude that what they were drinking and eating, that was not what God has told them to do. Y se casaban no conforme a la voluntad de Dios, And they were married not according to God's word. sino que vino un grado de depravación en donde se creía que también era parte de un casamiento o de un matrimonio. What it coming is an abomination in terms of who that person will get married. Hoy en día nosotros estamos viviendo en la sociedad el mismo conflicto, mis hermanos. You know, sadly today in this society, we live in the same conflict as in the days of Noah. En los últimos 5 años, los géneros que la sociedad había identificado solamente como hombre o mujer han cambiado a cientos de diferentes géneros. You know, the genders, the original gender that God created, that it was original, a woman or man, now this society and this society have changed it and have included so many genders and names. Y la sociedad le ha dado el visto bueno precisamente a eso. And society has accepted that. Entonces encontramos a seres humanos que se creen animales, So now we find that human beings that they believe they're animals, que se casan con animales. that they get married with animals. Encontramos seres humanos que se creen plantas We even find people that they believe they're plants y se casan también con and plantas. they get married with plants. Entonces, si esto está ocurriendo hoy en día, ¿qué nos dice a nosotros acerca de los días de Noé? So if this is really happening at this moment, what the Bible tells us about the days of Noah? Vamos a descubrir que inclusive al apóstol Pablo se le reveló ese tipo de cosas que sucedían con los antiguos. And we will find out that even to Paul, it was revealed to him
to him all these things that were happening in the days of Noah, all this transformation. Y la raíz de todo esto, mis hermanos, es simplemente complacer la concupiscencia del ser humano. And you know, the real reason of that is just the man wanna please himself. They wanna follow their own desires. Y ahí es donde corremos peligro tú y yo. And that's the problem. That's when we are in danger, you and me. Porque yo les aseguro que en los días de Noé habían también hombres que luchaban para ser salvos. And I can guarantee you that during the days of Noah, there were men that they were fighting in order to be saved. Pero la sociedad, los amigos, las costumbres terminaron acostumbrándolos a hacer algo en contra de la voluntad de But Dios. the society, their friends, they influence them so they can choose a different path and they choose the roads of perdition. Ahora, vamos a ver algunas declaraciones interesantes donde se dice que eran tiempos donde había mucha violencia, había mucha guerra, pero este tipo de conflictos a veces no lo entendemos. So we can understand that there was a lot of conflict and fights, but sometimes those kind of things we don't really understand. Por ejemplo, una de las mayores rebeliones que se hizo contra Dios fue en la Torre de Babel. For example, one of the biggest rebellions against God, it was during the Babel Tower. Ahora yo les pregunto, ¿estaban peleando entre los hombres para construir la Torre de Babel? Now my question to you is, they were fighting among the men in order to build the tower? Dice la palabra de Dios que ellos eran uno en propósito. The word of God says that they were not fighting among each other, they were one in purpose. Pero un propósito en contra de Dios. But that purpose was against God's will. Es ese el contexto de lo que vamos a entender, porque tanto en los días de Noé como en los días de Lot habían guerras, pero esa guerra era contra Dios. So in this context, we will understand that the same way in the days of Noah as the Lot, it was a war, but a group of people united against God. Y vamos a encontrar nuevamente que todo el mundo se va a unir en favor de la sociedad, pero en contra de Dios. So we're going to find out that the whole society, a group of people, they will be united against God. ¿Qué podemos decir acerca de la ciencia en los días de Noé? ¿Qué lógica tenía Noé acerca de lo que él estaba predicando? So we can study what happened with the science back there. What is the logic that we can find while Noah was preaching? ¿Podían los eruditos del tiempo de Noé decir que Noé tenía algún tipo de razón en lo que estaba haciendo? You know, the highest priests or very intellectual people couldn't they think and reasoning that Noah had the right words, that what he was preaching was the right word of God? Un hombre que estaba construyendo un transatlántico en una tierra seca donde nunca había caído una gota de agua. So a man that is building an ark in a middle of a place that had never been rained. ¿Qué podemos decir también acerca de los días de Lot, en donde era tanta la costumbre tan normal hacer lo malo? So what we can say about during the Lot time too, it was so normal to do all the evil and bad things back there. Que cuando Lot recibe a los dos ángeles, el pueblo a uno solo le dice que se los tiene que entregar porque ellos tienen a bien hacer con ellos lo que quieren. When they find two angels that they meet, and the angels say that the people say that they need to give up him. No que si no hubo una guerra, no. El pueblo estaba de acuerdo en que se podía hacer con ellos lo que fuera. If you pay attention, there was not a war in here. The people was in one accord that they can do whatever they wanted to do it. Entonces, con esto en mente, vamos a ir dilucidando un poco mejor exactamente lo que va a ir sucediendo en cada escena. So with this in mind, we can understand what will happen in each scene. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Los versículos 5, 11 y 12. Y vamos a leer características acerca de ese tiempo. Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, versículo 11. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, y póngale atención a esta frase, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. And we can read in here in Genesis chapter 6, verse 5, 11, and 12, and they give you some details of what happened back there. And Jehovah saw that the weaknesses of men was great in the earth, and that every imagination of the thought of their heart was only evil continually. And the earth was corrupted before God, and the earth was full of violence. And God looked at the earth, and behold, it was corrupted. For all flesh had corrupted his way on earth. Ahora, nótese la palabra que acabamos de leer: violencia, mal, corrupción. So pay attention to the words that we read in here. Corruption, violence, weaknesses. Así que existían todo este tipo de cosas, pero no entre los seres humanos, sino en rebelión contra Dios, contra lo que Dios había creado. If you see, there was all things among the men, but it was against God. Y en esa rebelión vamos a ver que ellos encontraron que el ser humano era defectuoso. And in that rebellious state, they find out that the human being was imperfect. Y que podían mejorarlo tomando características de animales e incluyéndolas en el ser humano. And they thought that they can manipulate genes, taking animals and human beings and mix them. Qué interesante que hoy en día la ciencia también ha llegado a la conclusión que podemos mejorar el ADN humano. It's very interesting that we can see that the science think the same way, that we can control and manipulate the DNA of human beings and animals. Y hemos visto las primeras intenciones de una manifestación masiva de tratar de cambiar el ADN humano con inyecciones, con eyaculaciones, con todo tipo de medicina. And we see already a mass manipulations of medicine, and vaccines, and so many things that try to change the DNA of human beings. Hoy en día se preguntan que cómo podemos incluir características de animales que aparentemente nunca se enferman dentro del ADN humano. So now people are thinking how they can include animals, genes or DNA in order to improve the human being health. Se está estudiando por qué los tiburones tienen la capacidad de no enfermarse. You know, right now they're studying why the sharks, they have the capacity of not getting sick. Y tomar esa parte del ADN para incluirla dentro del ADN humano. And they want to take that part of the DNA, they want experiments into human beings. Porque aparentemente el ser humano está defectuoso. Because apparently the man is imperfect. Ahora, en los días de Noé, mis queridos hermanos, vamos a leer que dice la profeta que nosotros ni nos acercamos a la inteligencia de esos hombres. You know, according to Ellen G. White, she mentioned that our intellectual state of mind is not even compared to those people during Noah's time. Y nosotros creemos que es ahora que hay ciencia. And we think that we had a good science and knowledge in our time. Pero vamos a darnos cuenta que ellos nos llevaban mucha ventaja en cuanto a lo que se refiere la ciencia y la investigación. But we can find out in here that they really were advanced than us in terms of their science and experiments. E inclusive después del diluvio, nosotros vamos a encontrar rastros en las sociedades, por ejemplo la griega. And even after the flood, we can see some changes that happened back there in Greek mythology.
donde se nos habla acerca de hombres mitad caballo, mitad hombre, mitad toro, When they mitad mentioned hombre. to us animals or human beings that they were half bulls and half men. Minotauros, centauros, hadas, todo lo que tiene que ver con la mitología griega, mis hermanos, está inspirado en escenas antediluvianas. So when you understand and you see that Greek mythology, you can find Minotaur, fairies, mermaids, centaurs, all the things that is being related as a consequence of the Noah time experiment that they were doing back there. E inclusive a lo que hoy hemos descubierto como fósiles de animales, tales como los dinosaurios, Even until the point that as we have seen it and we've been studied that they have discovered fossils of dinosaurs. que sabemos que no fueron creación de Dios And we know and we have to be clear about it that they were not created by God. y que en ese tiempo fueron creadas con un propósito de guerra a crear criaturas tan diferentes como las que había creado Dios. They were actually, those dinosaurs, they were created because they want to create something different of what God has created back then. E inclusive el ave más grande que se ha conocido, del tamaño de una casa, que vuela, el Quetzalcóatl, como una producción precisamente de la inteligencia humana. Even if you notice the big bird, Quetzalcoatl, that is the huge bird, is like the size of the house, it was a result of that creation, of that experiment. Eso no lo pueden hacer los científicos el día de hoy, mis hermanos. You know what? This time a scientist cannot make a such a bird or animal like before. Y en ese tiempo fue factible. And you know what? Back there, it really happened. Así que pueden ir viendo el conocimiento y todo el privilegio que Dios les había dado a esta generación con el uso ahora con que ellos le están dando a todo este conocimiento. So now you can see that the wisdom and the knowledge they have, what that was they creating right now. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? So now we can say what all the things have something to do with us. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los habitantes de ese tiempo no se maravillaron cuando vieron semejantes animales, semejantes inventos? Can you think that when those people back there in Noah times, they were not amazed when they saw all those creatures? ¿No empezaron ellos a creer que efectivamente podía la ciencia hacer cosas mejores en favor de la humanidad? Maybe perhaps they were thinking that science, they start believing that science can create those things in favor of humans. No es el mismo concepto donde hoy en día nos venden precisamente la idea que es la ciencia que tiene que dirigir precisamente lo que determina el ser humano. And that's what it happened too. They want us make us believe that science is the one who's in control of created things for our own benefits. Y detrás de todo esto está Satanás y nadie lo menciona. And behind all this is Satan there and nobody acknowledging him. Está bien escondido detrás de aparentemente buenos propósitos. You know, he's hidden behind all the things that it seems to be a good things. Y hoy en día se nos han vendido cosas tales como, por ejemplo, que andar descalzo es malo. And you know what? Right now they have sold us that idea that walking in barefoot is bad to us. Cuando nosotros hemos sido hechos para descargar energía en la tierra, en la playa, en la hierba, hemos sido para tener contacto con la naturaleza nosotros. When we were created, you know, to have a contact with nature, to walk in the sun, in the air by the beach, so we can release that energy out of our bodies. Nuestra carga electromagnética, mis hermanos, acordémonos que nosotros somos energía eléctrica. Remember, esa brother and carga, sister, we have energy. So our electrical magnetism
we have to release it. ¿No han escuchado ustedes de que ciertas personas recomiendan a que vayan a caminar descalzos a la playa, a que vayan hacia el mar, a que vayan a caminar sobre la hierba? Porque eso descarga la carga electromagnética que tenemos nosotros. Have you heard that they've been advised to us that we need to walk by the beach, on the grass, go to the beach, get some sun? Because the purpose of that is that we can release that electromagnetism out of our body. El ser humano tiene una glándula muy especial que se llama la glándula pineal. You know that the human body has a special a cell that is called the pineal gland, Esa está exactamente aquí, en la parte frontal. and that's located exactly at the front part of the head. Y esa glándula pineal, mis queridos hermanos, es en realidad lo que controla el cerebro. And you know that gland over there is what really control our brain. Y hoy en día, saben ustedes que la mayoría de medicamentos, pastas de dientes, crean una capa de calcio alrededor de la glándula pineal. And you know, even something simple like when you use toothpaste, that's what when we use it, that's what it really create the calcium cotton on the pineal gland. Haciendo que no tengamos discernimiento de las cosas. So by having that coating in our pineal gland, it prevents us from having a good understanding. ¿Saben ustedes que el dióxido de grafeno utilizado en muchas de las vacunas inhibe precisamente la función de la glándula pineal? You know that one of the ingredients that they use in the vaccine has a negative effect in our pineal gland? Y hoy en día nos damos cuenta de que indudablemente hay un gran plan para querer establecer un orden en el mundo. And you know what, when we study and we read and see all these things, we can understand that there's really a plan in order to establish a new world. Y volvemos a la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con nuestra salvación? ¿Qué tiene que ver los días de Noé con nuestra salvación? And then we ask again, what these things has to happen with our salvation? What it has to do, how it's related in Noah's time. Quiero leer en esta próxima cita, en Sermones Escogidos, tomo 1, página 341, se dice: esta exhortación tiene una aplicación especial para nosotros. Vivimos en la generación de la cual se dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, si alguno de nosotros ha de estar entre los vencedores, debemos ser diligentes para mantenernos libres de la corrupción de esta época. So we're going to read this as selected message, and he said, this exhortation has a special application for us. We live in the generation of which is said, but as in the days of Noah, so should the coming of the Son of Man be. For as the day before of the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. If any of us are to be among the victors, we must diligent keep ourselves free from the corruption of the age. ¿Se dan cuenta por qué es que ahora se menciona estaban comiendo y bebiendo? Mis hermanos, ellos... So now you understand why they mentioned that they were eating, drinking, getting married? Porque lo que comían y bebían los estaban matando. Because what they were eating and drinking, it was killing them. Lo mismo que hoy nosotros, lo que comemos y bebemos nos está matando. The same happened to us. What we're eating and drinking is killing us. Lo que nos venden para nuestro cuidado físico, en realidad nos está apartando del discernimiento de Dios. What they're selling supposedly to be for our health is what really is taking away for our discernment to understand God's words. Te dicen, el sol es malo, tienes que evitarlo. They tell you the sun is bad, you need to avoid it. Cuando lo necesitamos en una porción al día. When we really need it daily.
Así con cada uno de las advertencias y de los cuidados que nosotros debemos de tener para nuestra salud. And it's the same with all the warnings that we have regarding our health. Y escuchamos sermones tan deprimentes como que dicen que la alimentación no tiene nada que ver con la salvación. And we sadly heard those sermons that say that our diet had nothing to do with our spiritual life. Cuando la profeta de Dios nos ha dicho que es la mano del tercer ángel. En otras palabras, el que no lo practica no va a participar del mensaje del fuerte pregón. Eso es lo que está diciendo. When in fact, Ellen G. White said that the health messages go along with a spiritual life. And those who don't practice the health message won't be able to be saved. Saben que hoy la ciencia ha entendido que nuestras emociones y nuestros sentimientos están íntimamente ligados con nuestro estómago. You know that right now the science has discovered that our diet has something to do with emotions and our health. Sabes que hay personas que pueden comer bien, pero si no saben vivir, desarrollan cáncer. You know what? Even though there's people that they can eat well, but if they don't have a state of mind healthy, they can develop cancer. Desarrollan dolores de cabeza, tumores. They can get headache, tumors. Y sin darse cuenta que es que no hemos aprendido a vivir en paz precisamente con nosotros mismos y con Dios. And the main reason is that they haven't learned to live in peace and according to God's ways. Cuando yo estudiaba estas cosas, yo me recordaba la frase de Jesús cada vez que veía a los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes cuál era esa frase cuando Jesús entraba y veía a los discípulos? You know, every time I'm studying about the life of the disciples, and do you remember what was the phrase? Paz a vosotros. Peace be with you. Esa es la clave, mis hermanos. That's the clue. Paz a vosotros. Peace be with you. No podemos tener una vida espiritual buena si nuestra vida emocional no es buena. You know what? We cannot have a good or healthy spiritual life if we don't have a good health. Si nuestra vida emocional no es buena, es porque nuestra alimentación tampoco es buena. If emotional life is not healthy, it's because our diet is not good enough. Los nervios, los traumas y todo ese tipo de cosas están íntimamente ligados, mis queridos hermanos, con lo que nosotros comemos. You know, all the those feelings that we had, nervousness, anxiety, all that have to be related with our diet, what we eat. Y más que nunca, mis queridos hermanos, tenemos que hacer énfasis en esto. Por eso esto And more es tan than ever, importante. we need to make an emphasis in this. This is a very important. Nuestra salvación es un combo de cosas. You know, our salvation is a whole combo. It's a combination of many things. Que comienza con lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. That start with what Jesus did with us on the cross. Y a nosotros se nos ha pedido en este tiempo que tengamos éxito en la obra de llevar el mensaje de salvación al mundo. And you know, it's been required for us that we need to be successful to bring the message of salvation to the world. Ahora, ¿cuál fue el origen de todo este mal? So what is the beginning of this evil? Porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo fue que los antediluvianos llegaron a ser quienes ellos fueron? ¿Dónde se originó el mal? Because we need to ask and we need to find out about the antediluvian. Where do they start? What is the origin of this evil? La Biblia, como siempre, nos da la respuesta y la vamos a encontrar en Génesis 6, del 1 al 2. And you know, as always, the Bible gives us the answer to everything, and that's what we can find in Genesis. Génesis 6, del 1 al 2. Y dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. And it happened that when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them,
Thus, seeing the Son of God, that the daughters of men were beautiful, they took wives for themselves, choosing among all. ¿Cuál fue el origen precisamente de todo este mal? Que los hijos de Dios se fijaron precisamente en las hijas de los hombres. So what is the beginning of this evil act? Is the Son of God look for the daughters of men. Y todavía hay personas que pueden creer, siendo cristianas, que pueden tener alguna relación con un mundano. And still there's Christian among us that they believe that they still can have a relationship with people from the world. ¿Saben ustedes algo interesante? Que solamente en la genealogía de Caín se mencionan mujeres. You know something very interesting that I found out, that only in the genealogy of Cain you can find nameless women there. Especialmente se mencionan 3 nombres de mujeres. Especially it mentioned there 3 names. Que en otra oportunidad vamos a estudiar, que significan todo lo malo que entró precisamente al pueblo de Dios. You know, and another time we're going to study what those woman means, and actually it means things that we are practiced among us. Al incluirse poco a poco las costumbres del mundo, la mente va cambiando a tal punto, mis queridos hermanos. You know, when we include worldly things in our life, we get used to that, to the point de hacer lo malo y ni siquiera sentir remordimiento. You know, to do the wrong things, wrongdoing, and we don't even know, we don't even feel it, and we don't even regret it. Quiero leer esta cita, está en Regalos Espirituales, tomo 3. I want to read this citation for you that is being found in a spiritual gift. Escuchen muy bien esas palabras. Dice: pero si hubo un pecado sobre otro que exigió la destrucción de la raza por el diluvio, Dios está hablando acerca del mayor de los pecados. Dice: fue el vil crimen de la amalgama del hombre y la bestia que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir mediante un diluvio a esta raza poderosa, longeva, que había corrompido sus caminos antes que Él. No les permitirá vivir los días de su vida natural, que serían 120 años. Fue solo unas pocas generaciones atrás cuando Adán tuvo acceso al árbol de la vida para prolongar la vida. Después de su desobediencia, no se le permitió comer del árbol de la vida y perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre posea una vida eterna, debe continuar comiendo del fruto del árbol de la vida. Privado de ese árbol, la vida se desgastaría gradualmente. So let us read and pay attention and hear some details that you can find in here. But if there was one sin upon another that called for the destruction of the race by the flood, it was the vil crime of the amalgamation of men and beasts that defaced the image of God and caused confusion everywhere. God purposed to destroy by the blood powerful and long-lived race that had corrupted the ways before Him. He will not allow them to lead the days of their natural life, which will be hundreds of years. It was only a few generations ago that Adam had access to the tree that was to prolong life. After his disobedience, he was not allowed to eat from the tree of life and perpetuate life of sin. For man to have eternal life, he must continue to eat the fruit of the tree of life. Deprived of that tree, his life will gradually wear out. Ahora, nótese cómo el pensamiento fue cambiando y al ver que ellos ya no tenían acceso al árbol de la vida. So, look the way that their mind and their thinking start changing. And when there was the time that they didn't have access to the tree, to the fruit of the tree of life, si ellos no pueden perpetuar por el método de Dios su vida, ¿qué es lo que va a hacer el ser humano? So, if they cannot perpetuate their life according to God's will, what do you think a human being will start doing?
vamos a hacer nosotros nuestro propio método para perpetuar la vida. So then we're going to create our own ways and create methods to expand or perpetuate life. Y vamos a incluir ahora fortalezas de animales en el ser humano para que el ser humano sea mejor y sea más fuerte. And now we're going to include genes of animals so we can be stronger or healthy by combining those genes. ¿Dónde encontramos ese mismo pensamiento antes en la historia? En la Torre de Babel. So when we can find the same thinking, well, we just can go back to the Tower of Babel. Hagamos una torre alta, Let's llegue make hasta a el huge cielo, tower that can reach the heavens, para que ningún otro diluvio vuelva a destruir. so another flood will not destroy the earth or will not destroy us. ¿Se dan cuenta? Es la manera humana de querer resolver un problema. So do you notice how the men want to resolve the problem using their own ways? Ahora, ¿sabían ustedes que inclusive al apóstol Pablo se le reveló acerca de estas cosas abominables en el diluvio que estaban sucediendo entre hombres, bestias? So I mentioned before in the beginning that Paul had a revelation about what was going on before the flood, during the antediluvian. Y acordémonos, mis queridos hermanos, estamos viendo eso porque el mundo se maravilló cuando vio lo que la ciencia podía hacer. And remember, the world was wondering and excited about what the science was doing. Y cuando la ciencia en ese tiempo miró una combinación de un hombre con un animal, ¿ustedes creen que ellos no dijeron, mira, esto funciona? So when they saw that the science has put the man and animal together, they marveled about it and say, wow, this is really working. It's a great idea. Hoy en día hay la misma guerra, pero ahora con una inteligencia artificial. Well, right now we have the same battle. It's the same thinking, but with artificial brain. Hoy en día se está luchando para poder incluir chips dentro de nuestro cerebro para que mejore la capacidad. So now they're trying to create and insert chips in our head so we can be better. ¿Se dan cuenta que siempre es el mismo camino? Vamos precisamente en contra de ver de qué manera podemos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. You see, it's the same thing. We always make the same mistake. We always take the road to do the things or to fix things or improve things according to our ways, not according to God's way. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo tenía un pleno conocimiento de estas cosas. So we will see how Paul has a clearly understanding about what's going on during this time. Y mira que muchas veces hemos leído este libro, pero tal vez ustedes no se han notado de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. You know, and I can guarantee you, so many times you have read this passage and verses, and you were not even thinking what he was talking about it or what he wrote about it. Encontramos esta cita en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. So we can find this Romans chapter 1, verse 18 to 32. Vamos a leerlo y dice así. En muchas Biblias se titula como la culpabilidad del hombre. So we're going to read in some Bible, they translate and they mention or title as a man's guilt. Y está hablando acerca de la condición del ser humano cuando fue destruido en el diluvio. And this verses is talking about the situation or the condition of the human being during the days of Noah or antediluvian situation. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. So let's pay attention, and the word of God said, mentioned in verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ruthlessness and injustice of men who hold back the truth with injustice. Because what is known of God is manifest to them, since God manifested to them for the invisible things of Him, His eternal power and deity are made clearly visible since the creation of the world, being understood by means of the things made, so they are without excuse. For when they knew God, they didn't glorify Him as God, nor gave Him thanks, but were put off with their reasoning, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made by like to corruptible men, birds, four-footed animals, and reptiles. Nótese cómo se dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. So notice what it says in here, that they changed the glory of God En imagen de hombre corruptible con aves, cuadrúpedos y de reptiles. So right here we can see in verse 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible men, birds, animals, and reptiles. Nótese cómo el apóstol dice, se volvieron necios, porque en su necedad no buscaron el perdón de Dios, sino la sabiduría humana. So look and hear what Paul said, that they become fool. They want to do their way. They don't want to. They had a foolish heart. They didn't want to listen to God. They professed to be wise. They became fools. Sigue diciendo el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. And verse 24 say, for which reason God also gave them up to uncleanness in the lust of their heart, so that they dishonor their own bodies among themselves, since they exchanged the truth of God for a lie, honoring and worshiping creatures rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. So can you emphasize in here that, in other words, the men, they don't worship God. They start worshiping the creatures, and that's why they start creating the perfect image of God. They start creating and manipulating into animals. That's what Paul is telling you here, and that's what we're doing right now. We are not content and happy the way that we look. We want to incorporate characteristics of animals, and that's what the men start creating animals, start creating things, because they, in their own mind, they just want to reach that perfection, or reach God, or they want to be like God. El ser humano ahora ha creído que son mejores los animales que los seres humanos, y que necesitamos características de ellos. So what we see right now is something opposite of what God said. They think that animals are better than us, that we need them in order to be better or to improve our lifestyle. Así mismo. Cuando la mente, mis queridos hermanos, se distorsiona y empieza a mirar lo que, acordémonos que Satanás utiliza la vista. Remember, Satan uses our sign. So when our mind is not properly looking at God, and we start wandering around, the kind of this confusion happen.
Por eso lo que pueda maravillar en este mundo va a perder a muchas personas. So be careful, because anything that amazes you, it can take you to lose your salvation. Y no es secreto cuando se hable que nosotros conocemos milagros mentirosos. And that's not going to be a secret that we will discover those miracles, or will be like fake miracles per se. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contrario a la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. And we continue reading on verse 26, and it says, for this reason God gave them up to shameful passions. For even their women exchanged their natural use for what which is against nature. And in the same way also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lasciviousness one with another. Men committing shameful deeds with men, and receiving in themselves the retribution due to their loss. Ahora, vamos a imaginar la escena que estamos en ese momento ahí con los antediluvianos. So now, let's imagine that it seems that when we are with the antediluvians, vemos hombres mezclados con animales. we can see men mixed with animals. Vemos ahora mujeres mezcladas con mujeres y animales. Now we see woman mixed with another woman and animals. Hombres con hombres y hombres con animales. Men with men or men with animals. ¿Quién se va a levantar a decir que eso está mal? So who's gonna raise among us to say that that is wrong? Porque ya la sociedad lo aceptó. Because the society accepted, and it's very well accepted. ¿Cuál era el costo de decir que eso que estaban haciendo estaba mal? So what is the cost to say that what we're doing is wrong, or what is our cost for us to say that what is they're doing is wrong? Yo les aseguro que tenían que salir corriendo después de que lo dijeran. I can guarantee you that they will have to run away after they say that. Hoy en día la pregunta es, ¿quién va a decirle al mundo que la homosexualidad es un pecado? So right now the question for us is, who's going to tell the people that homosexuality is wrong? ¿Quién le va a decir hoy al mundo que solamente existen dos géneros? Who's going to tell the people that there's only two genders? ¿Quién le va a decir al mundo cuando ya existen leyes que apoyan el hecho de que tú quieras hacer con tu vida lo que tú quieras? Who's going to tell these people when we already have laws that support that you can do whatever you want to do with your body? En los días de Noé, solo un hombre sobrevivió a eso nada más. In the days of Noah, there's only one man to be found to say those things. ¿Cuántos sobreviviremos el día de hoy? So they know my question is how many of us will survive. ¿Cuántos tendremos el valor de llamar al pecado por su nombre? A llamar a lo que es malo, malo y a lo bueno, bueno. So how many of us will have the courage to say what is right and what is wrong? Porque abiertamente hay protección legal para este tipo de actividades. Because openly there's a protection against all those things that people are practicing. Quiere decir que en algún momento predicar la verdad va a ser algo en contra de la ley. So in other words, there's going to be a time that when we preach the right things, the word of God is going to be against us. We can be punished for that. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante, mis queridos hermanos, estar claro qué fue lo que sucedió en ese tiempo? So that's why I mentioned to you what is the reason is very important to us to understand clearly what happened in the days of Noah. ¿Pueden imaginarse la presión que podían haber sobre aquellos que todavía tenían algún grado de conciencia de lo bueno y lo malo? Can you believe what kind of pressure those people had
when they're trying to do what was right. Hoy en día apenas estamos viendo una pequeña porción de presión en cuanto a hablar de géneros hoy en día. Nowadays, we just can feel a little bit pressure when we're talking about all those genders. En las escuelas muy pronto será permitido la libre enseñanza de género libre. You know, very soon in our schools, they will be allowed to talk about your gender, those kind of genders. En la Cámara de España esta semana salió una mujer defendiendo que los niños, los adolescentes, ellos tienen derecho a decidir lo que quieren con sus vidas. If I just heard the news in Spain that there's a person who protests and who wanted to have the children to have the right to say and to choose what they wanted to be. Si ellos quieren tener relaciones, está bien. If they want to have sexual relationship, it's fine. Si quieren cambiar de género, está bien If también. they want to change gender, it's fine. Esa es la puerta, mis queridos hermanos, que va a abrir precisamente para legalizar la pedofilia. That's the door that will open for those pedophilia laws. Es la puerta que va a abrir también para que nadie pueda criticar a nadie. You know, that will be that door open, so nobody will be able to criticize anyone. Y pocas veces entendemos que en los días de Noé era prohibido hablar la verdad también. And we can see that in the days of Noah, it was prohibited to speak the God's word. Cuando hoy también hemos llegado, mis queridos hermanos, a saber tu trabajo, mis relaciones van a estar en conflicto prontamente. So now we reach to the point that in our work, our relationship with God, our belief will be against the word or those laws. ¿Sabían ustedes que el versículo ahí, el del 26 que leíamos, dice acerca de que ellos recibieron una retribución debida a su extravío? Y muchos pensamos, You see that when we read over there on the verse 16, you read that they received like a retribution. nosotros hablamos acerca de que el diluvio fue precisamente esa retribución, o sea, la destrucción. So we can compare that during the flood, that retribution happened there. Ese fue el paso final. Antes de eso, mis queridos That was hermanos, the last step, but before that, empezaron los problemas con enfermedades venéreas. so before that, they start getting sexually transmitted diseases. Empezaron precisamente todo tipo de trastornos de tipo mental y sexual por todas estas abominaciones. You know, they start to have those sexual transformation in our mind, all those confusion. Y aún en la misericordia de Dios, Dios nos vuelve a mostrar que tengamos cuidado precisamente con eso. And even though we have a marvelous God, that He's so mercy, that He reminds us that we need to be careful. La vida de los antidiluvianos era un círculo, era un circo de cosas maravillosas. The antediluvians, their life, it was like a circle of great and wonderful things apparently. Imagínense, hombres grandes, poderosos, inteligentes, rodeados de todas estas creaciones. Eso era un entretenimiento. So can you believe it? Those powerful and rich men surrounded with all those creation and experiments and transformation? It was so wonderful to see all that. Y dice la profeta del Señor que Dios, que Satanás nos engaña hoy todavía con entretenimiento. And you know what? The prophet of God saying the same thing. That Satan deceives you with all those entertainment and those apparently spectacular things that we can see in the world. Dice, voy a los testimonios, página 306, tomo 3, dice, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé. Escuchen, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma que el fuego consumió.
las potencias de Satanás se esfuerzan para distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de tal manera que favorezcan los planes. Escuchen, negocios, deportes, modas. He aquí las cosas que ocupan la mente del hombre y las mujeres. El juicio falseado por las diversiones y por las lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje, de la embriaguez, está convirtiendo a la iglesia. La ley de Dios, divina norma de la justicia, es declarada abolida. So we're going to read in Testimony Treasure, and there's a very powerful information in here, so if you can pay attention, and I encourage you to go and read it again at home. We are on the eve of the time of travel, and very suspected difficulties awaiting us. A power from below drives men to wars against heaven. Human beings have colluded with satanic powers to nullify God's law. The inhabitants of the earth are fast becoming like the contemporaries of Noah, who were carried away by the flood, and like the inhabitants of Sodom. So that we see over there the two scenarios, the flood and Sodom, who were consumed by fire. The powers of Satan strive to distract minds from eternal realities. The enemy has arranged things in a way that favor his plans. Business, sports, fashion, behold the things that occupy the mind of man and woman. Judgment is distorted by entertainment and frivolous reading. A long procession follows the broad road that leads to eternal ruin. The world, prey to violence and drunkenness, is converting the church. The law of God, divine norm of justice, is declared abolished. Hazard. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios está siendo convertido, dice la profeta de Dios, por las diversiones del mundo. So the prophet of God said that the people of God is being converted by the entertainment of this world. And we mentioned to you before what it does entertainment, business, sport, fashion, so forth and so on. Y así como en los días de Noé, dice que ellos no veían nada malo en esto. And you know what? Like in the days of Noah, they didn't see nothing wrong. We don't see nothing wrong in our time. ¿Y saben ustedes por qué? And you know why? Porque si no tenemos a alguien que nos diga que está malo, nosotros lo seguimos haciendo y lo llegamos a creer que está bien. Because if we don't have someone that stands firmly to tell us that what we're doing is wrong, we're gonna continue doing until the point that we believe that it's right for us to do, and there's nothing wrong in doing that. Esa es la confusión que Satanás ha incluido hoy en el pueblo de Dios. Que nosotros podemos ser felices aquí, hacer la voluntad de Dios y también ir al cielo. You see, that's the confusion that Satan has created on us, that we can do whatever we want to do in here and be happy, and nothing will change, and we still can go to heaven and enjoy heaven as well. ¿Sabían ustedes que en los tiempos de Noé ellos también en invertir también en parques de diversiones, en distracciones? ¿Sabían ustedes que ellos tenían eso? Do you know that during the Noah time they had those kind of theme park and those kind of entertainments too, as we have in our days? Ellos tenían parques temáticos de diversiones también. They had a theme parks too. Escuchen esta cita. Listen to this side. De la ciudad al campo. Deberíamos sentir una preocupación constante al observar el cumplimiento de las palabras de Cristo. Mas como en los días de Noé, escucha lo que está diciendo, deberíamos tener una preocupación constante, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días que precedieron el diluvio, se inventaban todo tipo de diversiones. Y eran hombres más inteligentes que nosotros. Así que habían diversiones en grande. Para conducir a hombres y a mujeres al descuido y al pecado. Hoy
escuchen, hoy en 1908, que es cuando ella escribió esto, hoy en 1908, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones de maldad. Y la tierra se está corrompiendo. Los profesos cristianos respetarán muy poco la libertad religiosa, porque muchos de ellos no tienen ninguna comprensión de las cosas espirituales. Wow. Increíble. Wow, let's read it in English. Country living. We should feel constant concern as we watch the fulfillment of Christ's words. So we have to keep having that concern. But as in the days of Noah, so should the coming of the Son of Man be. In the days that preceded the flood, all kind of amusement were invented to lead men and women into carelessness and sin. Today, that was the time when she wrote it. In 1908, Satan is working hard to make the same evil conditions prevail. So the same thing that Satan did before, he's trying again. And the earth is corrupting. Professed Christians will have very little respect for religion liberty. And that's what happened to them too, right? Okay. The professed people of God, they forgot and they start practicing all the things. The same is happening to us. Professed Christians will have very little respect for religion's liberty because many of them have no understanding of spiritual things. And that's what I think that happened to the antediluvian. They were so involved in their entertainment and their science and all that, the things that were happening, that they lost the spiritual knowledge. They became blind, spiritual blind. So they would start practicing the bad things, thinking they were good, until the ark was closed and they couldn't enter no more. Exactamente. Mis queridos, quiero resaltar una frase que dice ahí, dice, para conducir a hombres y a mujeres al descuido. Satanás solamente necesita que tú y yo nos descuidemos. I just want to conclude something in here. The Satan does all those kind of things to distract us. He's an expert on that. Little things can distract us so easily without even notice. Por eso el apóstol dice que nosotros tenemos que buscar nuestra salvación con temor y con temblor, porque no podemos descuidarnos. That's why Paul said our salvation, we need to keep seeking our salvation with fear and persistence, because we cannot neglect that or we can lose our salvation. Lo que nosotros vemos hoy en día, mis queridos hermanos, como algo que es una sociedad, algo que es normal, no es nada más que el engaño de Satanás para alejarnos de los caminos de Dios. Listen, my brothers, what we see and hear, all those good things, it's just Satan's deceitful ways to distract us and to steal our salvation. ¿Puede divertirse un hijo de Dios igual que un mundano? My question is, a child of God, can a child of God find entertainment and happiness the same way that the world having? ¿Podemos reírnos nosotros de las mismas cosas que se ríen los mundanos? Can we laugh of the things, the same things that the world is laughing about it? El espíritu de profecía habla de un pueblo diferente. The spirit of prophecy mentions and emphasizes a particular people. Que no se parece en nada al mundo. A people that had nothing to do with the world. It doesn't look like the world. Quiero leer una última cita acerca de lo que va a suceder con todas esas personas que ya murieron. I want to read something that it will happen regarding those people. Y que tiene que ver precisamente con nuestra decisión hoy en día de entender que el engaño todavía está vigente. And it has to do with us, because it helps us to understand that is still in our days.
Elena White escribió eso en 1908, mis hermanos, y no había ni las diversiones que habíamos visto. You know, when Ellen G. White wrote it in 1908, there was no even things or entertainments as it was before. Dice el conflicto inminente, página 112, entre aquella inmensa muchedumbre que cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad, todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos árdides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios. La suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes, generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar a reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, ellos reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Se levantarán animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando ellos cayeron. We're going to read from the imminent conflict. Among the immense crowd are numerous representatives of the long-lived race that existed before the flood, men of tall statures and gigantic intellectual capacity, who having yielded to the dominion of the fallen angels, consecrating all their skill and all their knowledge to the exaltation of themselves. Men whose marvelous works of art made the world idolize their genius, but whose cruelty and evil tricks sullied the earth and erased the image of God, so that the Creator had to wipe them from the surface of the earth. They are kings and generals who conquered nations, brave men who never lost a battle, proud and ambitious warriors whose coming shook kingdoms. Death didn't change them. Coming out of the grave, they resumed their train of thought where they left off. They rise up animated by the same desire to conquer that dominated them when they fell. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo en esta vida si perdiere su alma? And the word of God say, what is the worth, what is the gain of the men to gain everything if they can lose their salvation? Estos hombres antediluvianos ganaron todo aquí en la tierra. You know, those antediluvians, they won everything on earth. They had everything. Pero perdieron su alma. But they lost their soul, their salvation. Ahí habían en algún momento hijos de Dios. You know, back there, I know that there were people of God. Noé no construyó el arca solo, él tuvo ayuda. Noah didn't build the ark by himself. He had some helpers. Pero en el momento de la decisión, ellos decidieron por el mundo. But the right time, with the moment to take a decision, they decided for their own will. Noé tuvo éxito y Lot tuvo éxito. Noah succeeded and Lot succeeded. Noé pudo sacar su familia a salvo. Lot perdió su esposa y perdió hijos. Noah saved his family. However, Lot lost his wife and daughters. Sus nombres están asegurados en el libro de la vida. Then their names is safe and they're written in the book of life. ¿Tendremos éxito nosotros para que nuestro nombre también esté asegurado en el libro de la vida? Are we going to succeed? Our names will be written in the book of life? ¿Tendremos el valor de estos dos personajes que eran locos en su época? Are we going to have the courage of those two people, Lot and Noah? Que hablaban en contra de la ciencia y en contra de lo que la humanidad estaba haciendo. You know, those two men, they were considered crazy and they were talking against science
and they were talking against what the people were practicing back there. Tendremos ese valor de también, mis queridos hermanos, levantarnos para decir que lo que es malo ante los ojos de Dios. My question to you, brothers and sisters, are we going to have the courage to stand up firm and tell the people what is right and what is wrong? Porque la palabra de Dios dice que conocer lo bueno y hacerlo y no hacerlo también es pecado. Because the word of God said that if you know the truth and you don't do it, that's sin as well. Callarse es pecado si tú conoces la verdad. If you keep yourself quiet, it's a sin too. En las escenas del Valle de Dura con la estatua de Nabucodonosor, allí habían muchos judíos que estaban inclinados, pero sabían que estaban haciendo mal. You know, when we go and think about during Nebuchadnezzar time, there was a lot of Jewish in there that they knew what was right and wrong. 3 escogieron ser leales a Dios. But only 3 of them remained and decided to be faithful to God. No les importó su trabajo, They didn't care about their work, their job. no les importó su seguridad, They didn't care about their stability. no les importó su destino, They didn't care about their destiny. simplemente sabían que tenían que serle fieles a Dios. They just knew that they had to be faithful to God. Hoy en día, eso es lo que va a hacer la diferencia, mis hermanos. Por eso es que la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. You know, nowadays, that's what is gonna make the difference. Your decision. If you remain faithful to God. Porque si hoy en día tú callas para que no te voten, Because right now, if you quiet, so you're not gonna be thrown out. porque si tú no opinas simplemente para no levantar contienda, Because if you don't want to give opinion, because you don't want to have no fight or no struggles, o ser solamente políticamente correcto, or you just want to be political correct to please everyone, tarde o temprano tú te vas a colocar en el mismo lugar que se colocaron los antediluvianos. sooner or later you're going to put yourself at the same position of the antediluvians. El tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, déjame decirte, The time that we live in right now, my dear brother and sister, let me tell you that Dios tiene un propósito especial con esta generación. you know God has a specific purpose with this generation. Esta generación no es cualquiera. This generation is no uncommon generation. Podrá ser la peor de todas las generaciones, pero es donde Dios va a glorificar su nombre. You know, perhaps it can be the worst of all generation, but that's the generation that God will glorify His name. Porque nos va a tomar y dice que de nosotros va a ser su carácter. Because you know what? He's going to take every one of us and He's going to transform our character. Dios no destruye sin antes dar una advertencia. You know what? God doesn't destroy anything before He gives a warning. Amén. Y el mundo tiene un dicho que dice, And the words say something like that. I don't know if I will be able to translate, but go ahead. dice, en guerra avisada no muere soldado. I don't know what to say in English. I have to find the perfect slang to say that. It's like a forewarned world won't have dead soldiers. Yeah, I mean, I can do the translation literally, but I know that we may have a slang in English too. So let me search for that. I owe you that. Así que si nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando, a lo que viene, mis queridos hermanos, no tenemos excusa. So you know what? If we know what we're facing right now, then we don't have no excuse. En estos tiempos es difícil a veces aceptar que la salvación es algo individual. So right now it's very hard to understand and accept that a salvation is individual. Porque todos tenemos familia. Because all of us have family in here. Todos tenemos seres queridos. All of us has people that we love, loved ones. Pero como leímos ahora, si nosotros dedicamos nuestra vida a servirle a Dios, But as we read it before, if we dedicate our life to serve the Lord,
Dios hará lo que hizo con Lot y lo que hizo con Noé. So God will do what he did with Noah and with Lot. Porque el que fue hallado justo fue Noé. Because the one who was found just, it was Noah. Su familia se vio beneficiada. But the family get the benefit from it. Así que no tengamos miedo, mis queridos hermanos, en este tiempo acerca de lo que nos ha de venir. So my brothers, I'm telling you, let's not be afraid of all the things that are coming. Motivémonos los unos a los otros al conocer que tenemos la oportunidad de conocer esto y de hacer de esto una seguridad para nuestra salvación. Let's motivate each other that we know this thing that happened before, and right now we can learn from it to make a better choices. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. The word of God say that the perfect love rebuke the hate. Y en todo lo que vemos en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, cuando los hombres y mujeres están imbuidos del Espíritu Santo, ya no les interesa lo que el mundo piense de ellos. And you know what? When we find those women and men that they're so involved in godly things, they don't care what the world think about them. Que no nos interese lo que diga el mundo de nosotros, porque ya nosotros sabemos lo que van a decir de nosotros. We should not care for what the world think or the people think about us, because we already know for sure what they're going to think about us. A mí me preocupa más poder dormir tranquilo con mi conciencia con Dios. You know what is really important to me is the fact that I can go to sleep with a clear consciousness. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, que este mensaje cumpla su propósito de despertar precisamente nuestra actitud acerca del tiempo que estamos viviendo. May God bless us, and I hope that we can understand the time that we live in. No caigamos en las distracciones del enemigo. Let us not get distracted by the entertainment of the enemy. El pecado no fuera problema si no fuera tentación. You know, the sin will not be no problem if it's not a temptation for us. Y así es como el enemigo nos quiere atentar con cosas que nos agradan. And that's the way the enemy operates. He wants to entertain us with those things. Y las distracciones de este mundo son agradables al ser humano. As a matter of fact, the distraction of this world we enjoy that. We like that. Pero si conocemos la palabra de Dios, mis queridos, nos vamos a dar cuenta que detrás de eso hay una mala intención. But you know what? If we know and understand the word of God, we know that those entertainments, they don't lead us to God. There's evil intentions before all our surrounding. Que el Señor nos ayude para que algún día podamos estar viajando hacia la patria celestial a la par de Noé y Lot, que también tuvieron éxito en su misión. I prayed and I hope that we will be walking to our heavenly place along with Noah and Lot, because they were successful and they took the right decision. Querido Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias, oh mi Dios, por tu palabra. we give you thank you once again for your word. A ti te ha placido darnos esperanza. It was your decisions to give you this hope. A ti te ha placido, oh Señor, animarnos para que continuemos. Yeah, you're the one who desired to give you that encouragement for us to continue. Nos has dado una segunda oportunidad, Señor, para nuestra salvación. You has given us a second opportunity, Lord, for our salvation. Asegúrate, oh Padre mío, de que tú tengas éxito. Make sure, my Father, that you succeed. Y haz de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. And make out of every one of us your will. Bendice, Padre mío, a cada uno de los que estamos aquí y nuestras familias. Bless every one of us, including our family too. Amén. Danos una voz, oh Señor, que puedan escuchar y que puedan entenderte que eres tú quien habla, mi Dios. Father, give us the voice and those words so we can speak to them and they can understand your word. Quédate con nosotros, oh mi Dios, todo el resto de este hermoso sábado. Stay with us for the remaining of this day, the Sabbath, Y permítenos, oh Señor, cada día estar más cerca de ti. and allow us
to be closer to you daily. Gracias por el privilegio de ser tu pueblo. Thank you again for you giving us the privilege of being your people. Pero haz de nuestra mente, oh Señor, y de nuestra vocación el éxito que necesitamos. But make our minds and our soul and give us that success that we need. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. We give you thank you in the name of Jesus. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. We give you thank you for the Holy Spirit. Y te damos gracias, oh Señor, porque ya tú todo lo tienes planeado, Señor. And we give you thank you because you have everything in place. Sigue bendiciéndonos, oh Padre, acompañándonos el resto de nuestras vidas Be with us and dwell with us for the remaining of our day of our life. hasta cuando el himno diga, Señor, cara a cara queremos verte. Until, as the hymnal says, we will see you face to face. Gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for everything that you do for us in the name of Jesus. Amen. Amén. Amén. Amén.